bí máideach ruúta cin snoch go bhí orm secha stú áhaisteach. Bican nas Glaschu na bhí drast. Stocha nach Gàidhealach á Glaschu sin. Lit mí go bhfuil na bear sin acail an sa Gàidhealach. Bhí dulí se sin a chuid áir sa Gàidhealach. Bhí, stocha le waterproof Éideadh Léine. Is me sé Ceit. Agus castap mi gus an deireach mi dhéibh nach é mú forste na chosg a thuh Èideadh nó àrainneachd ar sanna Ceit basanta. Le díreach cúcad nó trí chosg cruach mi coltas úr den nach a clachigh Èideadh darna laib a bhain. Bhí sin a bhúlach ans na Preas-an Aodaich agus spleid ans na Bùthan. Oh wow! Agus beid mi fís Èideadh go Comhairle Órla ar san ópad a chruachaí a dhéanú Ach, leis an tathirte sóiríte achcha ar fada an bíad Deiseil acham ann an am. Hallo Cheit, Ruairidh seo ha 80 uair a dhearm ar san uige muí as a bhart bad. Súil a dod go bican cúteachí. Ha cúiscin Deiseil ar son coltas Èideadh agus hánacha íon té chearst. Hello a hila duine ha Ruairidh Ceit ar son coltas bican difríte a chuidéir, mar sin in dú ha mi a falbh gus barach aine mach mú an comfort zone fasan aice agus déchú cruaig sa suringá a futig a machas. Déchú trich sa bheits dolian farc far. Bhí dal an trich go leor a mi clúcha a bhocsa. Oh, gléibh. Sin an. Bí máideach ruúta cin snoch go bhí orm secha stú áhaisteach. Scanneal, agus déchú is tú orst go trich na bheits dul ann. Tíadach génsaí nach agus jeans agus trainers nach ilcha salach sin. Ceirst go leor gléibh. Agus Jimmy na ghénsí seo. Seo a seo a bhí an bheith an bhlianachin ach a nus tra bhí mi gach leachach. Agus how dìreach a glúsat sios a Glaschu nach é. Ha, deach bic an bhías an a dáis agus har go má Èideadh van dé chanin. Ha dúine deach bic an na sásanta bhíad na stúltaiche flares a churáda agus rútan spatchel mar sin. Ha né go bhfuil mi hín ar san a gáil chofata sin ach deach a bhí bic an nas Glaschu na bhí drast. So how farach cin Deiseil ar son a féin céistes leis ghénsí seo? Hánis tá. Scanneal. Ha sin a lorach gensaí éile ar son a réich agus a cúr leis a budget. Ha mi a féiching tóir de Lèine tí geall cúteach. Ha dúa san. Stocha gymbyring Comhairle Órla bicin a chruachaig a dhéanú ar an Lèine tí a ha seo. Ar son bicin ion style persanta acad a churán, stocha bicin da. Ciúing sin. Bhí sin más a bhí. Scanneal. Ceirst go leor na ha. A ná turas a chimiú héiting me gúirs na Bùthan. Gléibh. Ha plana acham ar son Lèine tí Ruairidh a dhéanú nas glensaige. Agus sanja jo an deireadh bhíine ar son na hóprach. Hi Órla! Oh, hello, Gia Accordion. Well, ha mi fémach ar an jólas fiúil acha. Okay. Bí Ruairidh díreach a curéid Lèine tí geall fat na húne agus bha sin smúnachuig stocha go bhfuil an támán ar son rútcin bicin difríte a dhéanú ja. Stal lesan a bhí a chluich a bhocsa. Okay. Mar sin bha mi smúnachuig gymbyring stocha geall bhíon bhocsa ice a chhlachcaig. Agus díreach bicin embroidery a dhéanú, rútcin ha háast out sa comfort zone ice. Okay. So díreach rútcin bic. Siimplí ach snoch agus skipalta. Sinna. Ha fisicum go bhfuil an bhocsa ice sé seirse dá deireach dóracha haun. Agus stocha gymbyring a Ceit out a bhú ar son a dhéanú cínteach go bhfuil na dahan ceirsteach. Déad a bheach. Bhí sin bheach na. Sure ma ha. Wow. Oh, Sean sna. Okay, clean sna embroidery. Ha immer dahan is deach a fiech. Stocha, an version.
sgas hat thor dahan am brain. Deiseil fé me cinéad uachgar. Agus dús men sin. Sin Ja, has fair an seo. So, bhí sin ceis leor. Daniel. Okay, and hala sin is ceannacha. Ní sin sin. Okay. Gléithríoch bhí tendigin fassing atá chuig le designers, cultúr pop ná na men an socialte a bheits a scoilig activist daine a galrua. Ha bhór cút a tíng go sean stylichin a bheits a tíng a rasman cuairst a thula fiche go tuiche bliana. Bhíad a fás a fuireach aias a falbh haris na blianachin. Leis a bhí a lenting trendigin garit ha a gofrachaigh cús áitiche cheannach as a méatachaigh scutal. Mas tala trend bhíocha bhí Ceit an Preas-aodaich de Farantin nó sean Farantin, a bhí ceannach stú darna live as a cumulgraim i písan a bheits a marach ging. Le cínt hícad a rás an style ón lá. Caiinich na chéimú trendigin a lenting sonna bhí fasanta, cur orst na gheachas tálachte ú. Ha mi a gofid go cruai gus cúte éitoch Ruairidh a réich, Solan de Cosg Órla an Lèine Tee. An toiseach chamidul àrainneachd gin bhocsa, agus a sin dul ghopur mar stencil is on a gin embroidery Accordion T-shirt. Sé seo an project a siimplí ach leis sin ha mír son gon coimhead uamhsach snach agus cead an professionta. Maar de strichen dus mechanisch uitdag bij Comhairle Cheit maar zo'n hoemal kerst. Gleiva. Gelo heen aan haast. Ja. Heb ik een glaasje die kutje gooi me ha. Ha, wie het me was ik maar goed zo. Wel, ha mi kienchoch gen lorik sin rutig in jucht na gaf drog. Jay hacket in jo. Ha, wel, zo se uitig vín a fáinir son a bhí a dé. Uas i de Gàidhealach. But áisteach nach Gàidhealach a Glaschu sin. Ja, hitch mi geville in a biar sin akel an sa Gàidhealach. Tuking son rutgen bikinnes Glaschu a lorik jucht. Wil je mij nog een beetje shopbreker sonne een parkbar, no? Wel, ik zie het asje kan liggen bij mij luisteren. Jay de viach keer een bommer zo. Dat is goed, maar ik ben niet reëel, zeg. Ha, ga niet zeggen een beetje zo die nog verven, zo'n een Asia jacket. Ik zo nog veel goed in orst. Oh wow. Gemas special. Ik ga zippy. Ha vissen mag. Ga niet zeggen van een zepse Jenny Rutgen jucht. Ha, Rutgen mag als een persoon nog. Dan is het wel maar. Vind je toch iets als een goed orst te geld toch? Wie? Zal ik waterproof uiteraard leren. Zijn ik het eens wel persoon nog kan ik zingen. Go on. Ga bhór nach chéil an támán sonna park as ha mise a gopad go Deiseilach Èideadh Ruairidh. Atsatha Órla a chur críoch an Lèine Tee. Fudu a clachig op gréis gus a cur do style persanta rí dödig, gun a clachig in jo fuil. Ha mi dìreach cur an interface in seo éid gus an bíad an snahan ula uamhsach skippalta. Seanrid is stal mion opar achruaigh. Gàidhealach an Preas-aodaich san tuil mar seo ag Ruairidh, agus ha uamhsach persanta ja.
Wow, after Embroidery le Órla open meervelach an Lèine tí Gàidhealach Ruairidh, ha mi cínteach gan bia Gladhealach leis seo. Ha mi cínteach gan bia bicin de écail Ruairidh nuair a chia na brachan seo, ach ha mi hénas múnachaich go bhfuil go má anasach agus ha mi an dáchas gan téite leis an Accordion T-shirt. Chaimi son Chris vintage agus statement son Ruairidh a fuchtaigh bicin amachchas an style abhaiseach gice. Bhí Ruairidh a gheoil leis seo. Lorach mi Ginich an éile son dìreach 3 nach, ach go mí áisteanach bheit fetar ó dhearach de Ruairidh. Ach le dìreach lá riol, lorach mi a bhice seo a chuir mi bicin haris a budget, ach crit mi gynne barracking a hunda haast. Bashing glé forstanach seachgit a lorach colla ans na bútin, agus crit mi gnopri seo son a bhela bhór. Chosg sin a thula scíling ach apad éiteach scanneal ar a hon. Ha mi an dochas go bhfuil Ruairidh a barracking Deiseil son a farc bar in est. Sianú héin a Ruairidh ha coltas Glaschu orstaneist, ha mi chótáiste gorá seans acim is in a fuchtaigh bicin amachchas an comfort zone ice, cainich na chéim style a bhí dir ach féimi tú a bhí misneachal agus cruachal.